Oh my god. ഇനിയൊരു 100 വർഷം ഇതേപോലെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. അടുത്ത വർഷം വേറൊരു കാര്യമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. വരാണെങ്കിൽ ഒരു പർപ്പസ് ഇരിക്കില്ലേ? പക്ഷെ அந்த പർപ്പസ് എനിക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചു തന്നത് എന്റെ കോപ്പിയില, എന്റെ ഭാര്യ. നിൽക്കേണ്ടവർ നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് നിൽക്കണം, நிக்கேண்டவரு நாங்க அமைதியா நாங்க எங்களுடைய நல்ல காரியங்கள் பார்த்துட்டு நாங்க சந்தோஷமா போயிட்டு இருக்கோம். எங்க இதுல டிஸ்டர்ப் பண்ணாம அவங்க வழி பார்த்துட்டு போனா நல்லா இருக்கும். அவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன். அது தேவையில்லாம தப்பா மாமா பத்தி சொன்னா அது எனக்கு அது பார்க்க முடியாது. எனக்கு அது சொல்றேன். நான் இப்பவும் சில உண்மைகளை சொல்லல, அதுதான் நான் இப்பவும் சொல்றேன். அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு, அது நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு இருக்கேன். ஆனா மாமாக்காக அது சொன்னா அது நல்லா இருக்காது. ஒருத்தவங்களோட லைஃப் இது பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளவுதான். எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருந்தா கரெக்டா அவங்க வழியில இருந்தாங்கன்னா அது போதும் எங்களுக்கு. நானு தப்பா எந்தரோ எந்தோ டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரி இருந்தா அது என்னன்னு நான் கண்டிப்பா சொல்லுவேன். பெர்மிஷன் கேட்க மாட்டேன். 3 വയസ്സിലിருந்து ഞാൻ കയ്യിൽ എടുത്തതാ. 3 വയസ്സിൽ കയ്യിലെടുത്തെങ്കിൽ നിനക്ക് അവളെ എടുത്താ പോരായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ പ്രായം. ബട്ട് അവളുടെ മനസ്സിൽ അവൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഞാനാണ് ഭർത്താവ്. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, അമ്മ എനിക്കൊരു ലൈഫ് വേണം. ലൈഫോടെ ലെസൺ അത് എല്ലാരും കേൾക്കണം. നമ്മൾ കാണുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കാണുന്നു, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഇല്ല. பர்த்டே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். இதே மாதிரி எப்பவும் மாமா ஹாப்பியா 100 வயசு வரைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா ஹெல்த் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். ഒരു നന്ദി പറയുന്നു അല്ലേ? അതെ. ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ 2 പിറന്നാളായി. ഇനിയും കുറെ പിറന്നാൾ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ആഘോഷിക്കാം. കിട്ടും. നിൽക്കേണ്ടവർ നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് നിൽക്കണം. നിൽക്കേണ്ടവര് നല്ല ഉപദേശം എല്ലാരും കേട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ.